Dalawa ka naman eh. Oh, si Luti. Kaway, pare, kaway. Ayan, kabuwanan niya ngayon. Jomer, wala daw kayo salad. Wilmar, si Jerry. Yun o, kaway, kaway. Yun o. Birthday ba? Si Ryan. Yun o, tisoy o. Ba't walang pansit? Jomer. Ayan si Chow. Pansit gusto ko eh. Sarap. Bukas nyo. Hindi ba ubos yan? Hindi ka nagdasal habang kumakain ka ha. Pastor ka ba man din. Video to, video pare. Kaway ka pare, kaway. Hello. Ayan. Ayan si Jason, pinaka-bata rito. Wop, si Marlon, take 2. Pakila niya pare. Tatabi niya para sa bukas. Okay. Ayan, yan, yan. Happy birthday, Octoberian Day. Ayan ha. Ako, Chow, Charles, Jason, Oktoberfest na. Yan, piniprepare na yung pang-inuman. Ha. Sabi yan sa akin. Mga baliw. Jepok, tingin, bayok! Baka sorry na. Jepok, wawawi! Wawawi! Tangina mo! Charles, yan ang pendeyong kuneho. Tangina, ubus yung ano, spaghetti, apat na kilo. Paglabas na yung ubus ng spaghetti. Hindi niya. Hindi mo. Siyempre kami, ni Chow. Gago. Ubus yung apat na kilo gago. Bye-bye. Mga ulan na kasi pero spaghetti, puro ulo. 4:30 hanggang alas 8 yung asikaso lalim.